हाफ मून कानियोर एक दरमियाने साइज के तोतों की इकसाम है जो अपनी पुरजोश शख्सियत और कुछ दूसरे कानियोर्स के मुकाबले में कदरे पुरसकून होने के लिए मशहूर है। ज़्यादातर परिंदों की तरह हाफ मून कानियोर को बहुत ज़्यादा समाजी तामुल, वर्जिश और ज़हनी मोहरत की ज़रूरत होती है, लेकिन ये सही शख्स के लिए बेहतरीन पालतू परिंदा बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस शानदार और खूबसूरत पालतू परिंदे की मालूमात आपके साथ शेयर करूंगी वो है हाफ मून कानियोर, जिसे ऑरेंज फ्रंटेड कानियोर के तौर पर भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में इस परिंदे की मुकम्मल मालूमात मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे देखने के बाद हाफ मून कानियोर को अपने पास पालतू परिंदे के तौर पर रखना और इसके मिजाज को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। मजीद वक्त ज़ाया के बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हाफ मून कानियोर मेक्सिको और कोस्टा रिका के रहने वाले हैं, जहां ये 100 तक के बड़े रिवर्स में पाए जाते हैं। ये दरख्तों की चोटियों, नशेबी इलाकों और यहाँ तक के सवाना में भी इन्हीं बड़े ग्रोहों में पाए जाते हैं, सिवाय इस परिंदे के अफसाइश के मौसम के दौरान। यह अफसाइश के मौसम में जोड़ों में नजर आते हैं। ये परिंदे मुनफरिद हैं, दीमक के टेले या लकड़ी के सुराखों में घोंसला बनाते हैं। हाफ मून कानियोर एक खतरे से दो चार प्रजाति नहीं है, तो ये पालतू परिंदे के तौर पर भी पाए जाते हैं, लेकिन कानियोर की दीगर इकसाम की तरह ज्यादा मकबूल नहीं है। हाफ मून कानियोर बहुत मुतहर्रिक परिंदे हैं, खेलना और चढ़ना पसंद करते हैं। ये बहुत ही अच्छा समाजी परिंदा अपने मालिक के तवज्जो से लुत्फ अंदोज होता है और दोस्ताना रवैया रखता है। ये कानियोर्स दूसरे परिंदों की तरह नहाने के बारे में उतने पुरजोश नहीं हैं, लेकिन कभी कभार पानी की धूल से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। हाफ मून कानियोर आमतौर पर उतने तबाहकुन नहीं होते जितने कुछ दूसरे कानियोर या तोते हो सकते हैं। ये परिंदे कुछ दूसरे कानियोर्स के मुकाबले में खामोश हैं, लेकिन फिर भी शोर मचाएंगे, ताहम इनकी आवाज़ें ज़्यादा बुलंद नहीं होती। तो अगर आप दरमियाने साइज का परिंदा चाहते हैं जो ज़्यादा चैटी ना हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। ये बात करने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ आवाज़ों की नकल कर सकते हैं। ये कानियोर्स बुनियादी तौर पर चमकदार सब्ज रंग के होते हैं, जो कि पुश्त और परों के साथ आहिस्ता आहिस्ता जुमरद सब्ज हो जाते हैं। काली के बजाय सींग के रंग की चोंच और इनकी चोंच के बिल्कुल ऊपर एक नारंगी बैंड है, जिसकी पेशानी नीली है। नर और मादा दोनों का रंग एक जैसा होता है। जिन्स का पता करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती है। हाफ मून कानियोर अपार्टमेंट में रखे जाने के लिए भी एक बेहतरीन परिंदा है। ज़्यादातर कानियोर्स की तरह हाफ मून कानियोर की इस किस्म को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो और जगह की ज़रूरत होती है। एक पिंजरा इन्हें महफूज रखेगा, लेकिन ये वह जगह नहीं है जहाँ तक इन्हें निगरानी के साथ रसाई हासिल करनी चाहिए। कानियोर्स को सेहतमंद रखने और सेहत के किसी भी मुमकिना मसले को फौरी तौर पर तलाश करने में मदद के लिए बाकायदा वेटनरी निगहदाश्त भी फ्राहम की जानी चाहिए। ये परिंदे अक्सर बीमारी के अलामात को उस वक़्त तक छुपाते हैं जब तक कि शदीद बीमार ना हो। गर्म आबोहवा के परिंदे ठंडे मौसम में सांस के मसाइल का शिकार हो सकते हैं, और गंदा माहौल हाफ मून कानियोर के लिए मसाइल का बायस बन सकता है। एस्परगिलोसिस, नमूनिया और सांस के दीगर मसाइल आमतौर पर देखे जाने वाले सेहत के मसाइल हैं, और अगर मुनासिब खुराक और वर्जिश फ्राहम ना की जाए तो जिगर के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। साफ सुथरा माहौल, अच्छी ग़िज़ाइयत, काफ़ी जगह और सरगर्मियाँ हाफ मून कानियोर में बीमारी को रोकने में मदद कर सकती हैं। हाफ मून कानियोर को मसाली तौर पर आला मियार की परिंदों के लिए तैयार करदा खुराक खिलाई जानी चाहिए। इसकी तकमील बीजों के आमेज़े, ताज़ा फलों और सब्जियों और सेहतमंद खाने जैसे चीनी से पाक अनाज, पास्ता और मुकम्मल अनाज की रोटी के साथ की जा सकती है।
روزانہ کی بنیاد پر پیش کیے جانے والے پھلوں اور سبزیوں کی اقسام کو تبدیل کرنے سے پرندے کو کچھ ذہنی محرک بھی مل سکتا ہے۔ پنجرہ جتنا کشادہ اور بڑا ہو اس کانیور کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ اپنے پالتو پرندے کے لیے پنجرے کا سائز 18x18 یا اس سے بھی بڑا رکھیں۔ باہر کا فاصلہ 3x4 سے 8x5 تک ہو سکتا ہے۔ مثالی طور پر ان میں متغیر سائز کے کچھ پرچیز ہونے چاہیے جس میں ایک دروازے کے قریب ہونا چاہیے تاکہ جب بھی ضرورت ہو آپ کے کانیور کو پنجرے سے باہر آنے میں آسانی ہو۔ اس کی تفریح کے لیے لکڑی کے کچھ چبانے کے قابل کھلونے، نیز ٹشو باکسز، گھنٹیاں اور دیگر رسی کے کھلونے ان کو فراہم کریں۔ اگر آپ افزائش نسل کا جوڑا رکھتے ہیں تو اس کے لیے 12x12 انچ کے طول و عرض کے ساتھ ایک نیسٹ باکس کیج میں فراہم کریں۔ ہاف مون کانیور بھی دوسرے کانیورز کی طرح 65 ڈگری سے 80 ڈگری فارنہائٹ کے درجہ حرارت میں آرام محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں اچانک اور انتہائی تبدیلی آتی ہے تو یہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے پنجرے کو صاف ستھرا اور جہاں قدرتی روشنی اور ہوا ہو وہاں رکھا جانا ان کے لیے کافی اچھا ہے۔ یہ خوش مزاج اور چست پرندے اپنی افزودگی کے لیے دیے گئے کھلونوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور کسی بھی فرد کو پریشان کیے بغیر طوطے کے پرچوں پر زیادہ دیر تک رہ سکتے ہیں۔ آپ انہیں پنجرے کے اندر اور باہر ہمیشہ اچھے موڈ میں پائیں گے۔ یہ اپنے مالکان کی رفاقت کو ترجیح دیتے ہیں اور ان سے گلے ملنا پسند کرتے ہیں۔ اپنے قدرتی ماحول میں یہ پرندے دیمک کے ٹیلے میں گھونسلہ بناتے ہیں، ایک لمبا اوپر کی طرف چڑھنے والا اندراج کھودتے ہیں۔ انہیں درخت کے قدرتی کھوکھلے حصوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے جب دیمک کے ٹیلے دستیاب نہیں ہوں۔ قید افزائش دوسرے کانیورز کے مقابلے میں ان کے پسندیدہ قدرتی گھونسلے کی وجہ سے کچھ زیادہ مشکل ہے، لیکن ان کے کامیابی سے افزائش ہو رہی ہے۔ مادہ تقریباً 3 سے 5 انڈے دیتی ہے ہر دوسرے دن، جو بعد میں تقریباً 30 دن تک انکوبیٹ ہوتے ہیں۔ مادہ ہی انڈوں کو انکوبیٹ کرتی ہے اور جب بچے پہلی بار پیدا ہوتے ہیں تو ابتدائی خوراک دیتی ہے۔ نر پھر آہستہ آہستہ کھانا کھلانے کی ذمہ داری سنبھال لیتا ہے۔ تقریباً 6 ہفتے کے بعد نوجوان پرندے گھونسلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ زیادہ تر پرندوں کی طرح ہاف مون کانیورز کو اپنے پروں کو پھیلانے کے لیے بہت زیادہ ورزش اور جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ محفوظ پرواز کے علاقے مثالی ہیں تو پنجرے کے باہر وقت روزانہ فراہم کیا جانا چاہیے۔ قطع نظر اس کے کہ پرندے کو تلاش کرنے، کھلونوں سے کھیلنے، چڑھنے اور ذہنی طور پر حوصلہ افزائی کرنے کی اجازت دی جائے۔ پنجرہ صرف محفوظ رہائش کے لیے ہونا چاہیے جب نگرانی ممکن نہ ہو۔ دوسری صورت میں کیج ٹاپرز، پلے جم، فلائٹ ایریاز اور دیگر جگہیں پرندے کے لیے دستیاب کرائی جانی چاہیے۔ ہاف مون کانیور اپنے قدرتی ماحول میں 15 سے 20 سال تک زندہ رہتے ہیں، جبکہ قید میں ان کی اوسطاً زندگی 25 سال تک ہو سکتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھے ہاف مون کانیور کی انفارمیشن۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی، آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بنگیال برڈز کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔